Sela rok kere hingga hingga lang tepan kabar muntang makamun. Khoroksa Tiprasa asuk makin comment hamia comment khaijang maya golo omai ke saka jistela rok kore hingke o dunia wo sakhamo buri rok chapano phiri ke tongui manya omai ke sauta bo je botai bo omai ke sau chela rok ni bukha bisingo bokorok asuk makin hamia wansung mung hamia najarbai mang sinayu always na hamia mang wansuk omai ke bo sauta jela rok kore hingke buri hingke rok ni feeling no buji khamo jela rok ke hamia sana chimi isa ri bara ri short tumke bo Bino kaisikok sanai da. Dunia wo sela rok kere hingga hingga seng buri rok ekdom sadin chi. Tam ni hingga hingga seng lai buri ba buri ni feeling no buji wo. Mane ke je kuno kan mani cumani te jekin digi panang kata. Sela rok kere hingga hingga lang tepan kabar muntang makamun. Sela rok dunia wo tongino pura dunia ekdom hamya sanam jago borok si dunia na hamya sanamo dunia hamya yado. Hingke te kaisa kok chela rok se mane hingke wancho hingke ba chela rok se ako amte hini sao hingke ba chela rok kere hingke ba seng sajakala kham hai de bana chela rok tongino dunia ekdom hamya salamjak siu hingke ang chela rok no kaisa ko sanamo jongo please norok amte heke ta sari ta wanchori norok ni mind no fresh khaidi ekdom ako kaham wanchok di borok no nukha hingke hamya hini nai norok khatcha khe tangai yasi suri saba saimia kari tangai himba hai diba ama kaisa sai klai nor no sai himania norok khe amte ke bele ke sawai si norok ma heke ta sari ta norok se borok no hamya salamo mane ke buri rok ko no hamya ya buri rok ba mani tongma ba nukjak nai ta joto no saimano jotoni sagono tongo hai diba hingke ama bahai jaita norok saimano hingke norok le tangile as khanya hamya kisi sapan nukjak khata amena hamya hini wansok ba are mani tongma mani amna tama phigungo de rohoine bskango khaike video khaine ba ama ke khagoi nori ton ma hingke nori toni na heke video khaikamung norok le tama ama ke saba amte ke ta sari amukuniya norok ni just feeling norok je wansok ma se amo norok si hamya wansogui nei borok no hinu hingke norok amte heke tangai himba ama haita hindang ta bo sai tongo agi bo sai tongo ang ani bokhro amang phai tongo norok si borok no hamya salamo borok ko no hamya ya mo kaisa kuboi tongo angui mano borok hamya bo tongi bo tongo kam tongo chalan bisingo tong hamya tong kam to ama na bo sai mano hingke norle tanga eri suma ba phacha ge himba amna sana mo jongo norok sela rok kere hingke seng dunia sadin chiang kamung seng berok sadin chiang kamung norok tongui no dunia hamya sanam jago norok kere hingke ekdom sadin ang kamung hasi am kaisa kubui hingke dolo ubun tui narok ketam sana musuk tolo comment khai sadi next update chai manas kang tau phan nung subscribe khai jag yawi tong hingke tamu na sing tong ba subscribe khai na di phat dolo salja tamu ba ang let ongi thaka asbai no tam ongi tongkha tipra wo tam ongi tongkha jung tau sanan thangi tong je most serious mudda obongkha je pushpabanta place no dolo pushpabanta place no puila kin bubagra bonu December 2023 bonu abun egin chata abun hotel ma khaya umai ma khaya hani kok sau tabo hingke omuno besorgari hotel khainan bagoi ajaka mani cha tongu omi cha phaija tai bubagra bu tongu कलर वाला होगा लाल चंदन वाला लाइट
তলক নক নুগি মাখনা বরক খরক তাম উতা কও যে হোটেল नि bagoi asu kok salai tang khata je umo belekin jai klai ha ki umo belekin jai ango je pushpabanta place tamon ubun tabu tas hotel chnami pai sinai je ta tarok bai obotong ta juk tongo ubun tuino asu makin taw lokora asu makin joli laijak je asu makin borong je joli mung phunujak buagra batan hai khai ka bo tangni chin Tiprasa loge hai khai ka hin baksa borok joli ui tongo ta tai baksa borok omake sai tong omai khaite khaite last tiwa hangke tamo rasbari no bode phali khimne buagra umai ke kabang ku borong bakha bising umai sung tong ta japan hindi hai obole belekin jai klai chi belai ken jai klai pushpabanta place umorong jodi umai ke phaljagi paikha je বেসরকারি হোটেল নামি পাইখা কে চিনি আগে তঙ্গি তনে রাজারনি মেমোরিজ রক যত কিছু কমাওই থাংপাই নাইতা যে অলরেডি তো কমাওই দङ ন जों हाइपन आबाहाय रंग नु खाके जों माइक मैतमानथा आगे राजार तंफोर हाय तंगमान हि जों वान सगै तंग ओबुन तुनि जे खंते के एमडीसी पुरस्मित बो साका ओबुन तुइ ताम साका दलक नरक काम के खनावই নাইদি তাস হোটেল করাটা কিন্তু আমরা ত্রিপুরাটা কোনোদিনই মেনে নেব না কারণ আমরা চাই তাস হোটেল আসুক ত্রিপুরাতে যে কোনো জায়গাতে হোটেল করুক আমাদের কোনো বাধা বিপত্তি নেই কিন্তু তাস হোটেলে সরি আমাদের পুষ্পবন্ত প্লেসে করাটা কিন্তু আমরা কোনোদিন মেনে নেব না রাজন্য স্মৃতি এবং রাজন্য বিজড়িত পুষ্পবন্ত প্যালেসকে তাদের প্রস্তাবিত পুরাতন রাজভবন এবং পুষ্পবন্ত প্যালেসকে 5 স্টার হোটেল বানানোর জন্য তাজ গ্রুপকে দেওয়ার প্রতিবাদে টিপ্রমথা নীতিগতভাবে এর বিরোধিতা করছে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত প্রস্তাবকে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে প্রস্তাবিত প্রস্তাব পুষ্পবন্ত প্যালেসে তাজ গ্রুপকে দিয়ে হোটেল না বানানোর দাবিতে 4 ঘন্টার গণ অবস্থান সংগঠিত করছে আমরা রাজ্য সরকারকে আবেদন জানাবো রাজ্য সরকার তার প্রস্তাবিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুক এটা একটা রাজ্যবাসীর সকল অংশের মানুষের একটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সেন্টিমেন্ট নয় গোটা রাজ্যের রাজন্য স্মৃতি রাজন্য বিজড়িত যে সমস্ত আমাদের ঐতিহ্যকে নষ্ট করে সেখানে হোটেল ব্যবসা করার একটা রাজ্যবাসী সকলেই এগিয়ে আসা উচিত আমরা আজকে গণ অবস্থান করছি আগামী দিনে আমরা আবার আমাদের তীব্রমথা সেখানে সবাই থাকবে তীব্রমথার প্যারেন্টস পার্টি नेक्स्ट अपडेट अंखा दलक जे कॉकरोच जनता पार्टी नि आजकान लीडर फाइसा पैका जे दिल्ली व अभिजित दिप्की जे प्रोटेस्ट खायनि फाइसा पैका ता जे खरकजा एजुकेशन मिनिस्टर न नरना बागै जे सानान थाका के जेन जे प्रोटेस्ट खायनि थाका ता आजका ताइ सुना मांगसुक बुसौ पैका वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी मीडिया उनका इंतजार कर रही थी अभिजीत दीप्के का जब से इंतजार हो रहा था और अब आप देख सकते हैं कि अभिजीत दीप्के जो हैं वो अभिजीत दीप्के ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं आप देखिए ये देखिए देख सकते हैं आप जिस तरीके से अभिजीत दीप्के जो हैं वो अब एयरपोर्ट के बाहर निकल चुके हैं और सीधे जंतर मंतर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी भीड़ जो है अभिजीत दीप्के ने मैसेज दिया है डॉक्टर अंबेडकर की किताब उनके हाथ में और अब वो बाहर निकले हैं अभिजीत दीप्के जो बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर और सीधे जंतर मंतर के लिए पहुंचेंगे ओमनि बागै तिप्रान खरकजा माधव বিশ্বাস न काम किन सिनिओ बन बव थांगै सगै क्या কক্সবাজার জনতা পার্টির লিডার আইব দিল্লি এয়ারপোর্টে 8:30টায় তারপর তারা দিল্লি যন্তর মন্তরে ময়দানে একটা বিরাট বড় একটা আন্দোলন করব त्रिपुरा से आई हूँ क्या करने आई हैं आप देखने आई हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर को और खासकर सोनम वांगचुक को देखने आई हूँ इसमें इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्या बदलाव आप देखना चाहती हैं शिक्षा के स्तर पर क्षेत्र में हर क्षेत्र में अभी बहुत दुर्नीति हो रही है अब छात्र अपने हाथ में अगर दायित्व नहीं लेंगे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी छात्र रोड पे आ गए छात्र अपना
अधिकार मांगने के लिए अभी सब एकजुट हो रहे हैं। आप क्या करते हैं? मेरे घर में भी एक छात्र है, अगले साल वो भी नीट देगा। अभी जो पेपर लीक जो हर साल 2 बार 3 बार 4 बार हो रहा है, उसे मैं भी परेशान हूँ। तो काफी खर्चा हो गया होगा आपका यहाँ पहुँचने में? खर्चा हो गया, चंदा लेके आई हूँ। किससे लिया? लोगों से चंदा लेके, सपोर्टर है मेरे भी कुछ सपोर्टर है, उनसे चंदा लेके आई हूँ। सब तो नहीं आ सकते, तो मेरे को भेजा। आपको उनको क्या भी मुख लगता ना है करें। जैसे आप आए हैं लोग आएंगे इस प्रोटेस्ट? आएंगे। मैं तो 6 बजे से इधर खड़ी हूँ। हिंगे तो अलग फाइजी चंगताऊ नेक्स्ट अपडेट छै माने ओबं खान रखता सोशल मीडिया का हम की नुगी माखना इंडियन फ्लैग ना आसु माकिन डिसरेस्पेक्ट है का असम्मान खाइ क्या जे अमेरिकन बरक इंडियन फ्लैग न आसु माकिन जे कसाटी छिजे गई चिरे पाइ खाता ओबन तुइनो जे इंडियन बरक Let's go! बेलेखिन जली जमा बगोई अमेरिकन पटाका नंबर वास फ्लैग न छिजे गई हर सगई पाइ खाता। जैसा कि आज सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हो रही है कि एक अमेरिकन हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को फाड़ रहा है और हमारे हिंदुस्तान तिरंगे को फाड़ के उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ये बहुत गलत किया। हम कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करते, पर कभी कभी हमें जवाब देना भी ज़रूरी होता है। जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला हमें कमज़ोर समझता है। आज उसी क्रम में आज इस हिंदुस्तान तिरंगे के साथ में अमेरिका का तिरंगा जो आप देखेंगे कि आज अमेरिका का तिरंगा हिंदुस्तान के तिरंगे के कैसे नीचे जाएगा। आज ये हिंदुस्तान की ताकत और ये अमेरिका आप देख रहे हैं, ये अमेरिका है और ये जो नीचे ज़मीन पे खिसक रहा है ये अमेरिका है। हमारा हिंदुस्तान के नीचे चला ये अमेरिका है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंगे दल नरक बाहाय नांगजाका इंडियन बर अमेरिकन फ्लैग न माइक सकोइने काफी गिर मान नग नुगी बाहाय नांगजाका आंले बेलेखिन सेरा नांगजाका नरक बाहाय नांगजाका तल कमेंट खाइ सादी।